Alright guys, welcome to my YouTube channel and welcome back to another brand new video. So guys, pini bagian nang litum apaan? Isi topik sama pilo abang so topik sebagai litum kain master along Kosonsi video edit pun nang jima. Lapen what is chroma key? Lapen chroma key kupima last time nang litum nang po lapen chroma key Kosonsi use nang ima. Lapen non nili background nang Kosonsi nang litum getek pun long ma. Labang so ahin pen, made labang so lam tepen nang litum kitanji pansi labang so video nang wan pilo. Pinang anar ni dinglon nili lapen sun tega video ke wan we lapen nang litum get singi ke cetan long le lasi pini ema keneli Kosonsi video edit nang jima last time nang thanon po clearly pen step by step Kosonsi video edit nang ima last time nang thanon po lasi labang so video kecing meni judang lai mun thuinon lapen Kosonsi kain master long video edit nang ima lapen properly professional sonak thak Kosonsi litum video edit nang jima last time nang litum nang thanon po lapen nana kimi karbeng long tumi youtuber look piglo lasi labang so youtuber tum Kosonsi video edit mun nang jima lapen improvement Kosonsi video ke chipi pon jima lapan ili tum channel long Kosonsi video heris tum cepa improve pon jima lapan solam tepen nang litum thanon po lapan clearly pen video editing tum nang thanon po lasi lapan so channel long nang tum ke bang cheng lang lapan subscribe non lapan bell icon se me press non lapan sona video answer nang tum ke long mon jepan lapan lapan soni tum ke chingi chehan pon long wer jepan lasi next target bang 1k kali lo 2k subscriber lasi 2k subscriber panang nang pale pidun vek tha lapen labang so YouTube channel watch time asabo chok chirem lang lasi nang tu han pachau dun tha lapen video bang ke step by step nang tum lang non athema elong yong sinang tu skip pun check pula dangte Kosonsi chroma key use nang ima lapen kan master Kosonsi ili tum use nang ima labang song bang nang tum chini pon pedat po to dangte a video bang lai pangcheng mon phina lasi non neli video ka edit apps ke an mangke video edit bangali la screen recorder ke anma ke power soft masian la lamang so PC long bola dangte internal sound use na meduji lapen longji jong si litu mobile long bola dangte only lapson audio bangke offset na mechok lapen off edit sta mechok lapen internal sound bangke litu use me stame lapen son ilitu masis na me isi ponderia labangke talangte edit bang lai pangching mon pinang de la seprang si ili tum kain master open ang po kain master open elo bola dang te la son plus nang tum theklang ji la pu left corner na thu langbong plus biar na po la jong si ili tum YouTube video phan bola dang 16.9 bang ili tum anang po en elo bola dang te ili tum video bang ke chroma key si nang i bola dang te chroma key bang ke ili tum aprang si ke nang i bang ke la background anang po background gopya background se nima adak chong wainang po ilitum background mangke kalau senang litum ki pc nang lining hangma nili non bangke white background pipo white background non select alo white background masili tuma video ko anse ding malas na mela pusanang ko lasan elo bolong te ilitum okay nang po ilitum video non bangke layer sinang po matidi first litum background enalo lapena dun tu next step bangke lahano la bangke la layer long nam nang po layer long dam lo bulo tang te media long nam nang po media long dam alo long nang li video ko nasi kidoma la dak enang po la halo neli video lo la green screen na video lo la halo la si la masuk green screen a video la bangke chroma key long si use nang po chroma key use bulo tang te litum la dak do la chroma key lo la chroma key use lo bulo tang te la enable de nang po la chroma key long bangke aprang si nangli video che click nang po first step la ben chroma key long nang po chroma key long bangke enable nang po enable elo bola de la dak nangli tum kilong ason do pigi chroma key long nam elo bola de la max so max doji la pen la details curve doji la si ili tum bangke la sormo bang si pamilai nang po perfectly Kosonsi jo la pulo lang te ili tum labang so a video background mang ge chance fit po jong si labang so la pu aside na anathu kilok kuni ne doko pulo lang te labang so harmu crops that me dam na po cropping long dam na po onang po nasi labang enang po nasi lapu cut dan nang po
cut lo pulo tangte labang so side long background mangke avelo nong sila bang so video ili tum pathe chaji pulo tangte san chat tamelo la puli use tamelo ha okay non manga perfectly la okay background manga avelo ma jadi background bange Halo, ini tuh khusus si chroma key use nih ya, pulau tangte easily, nilai nang tuh clearly penang tanpa lapis ini, nggak jangan sih nilai tuh tek telang pulau tangte aku read to dena, aku kecini nih dalang pulau tangte aku nilai tuh konvensional nang kecini nih lapin, karju nih dalang pulau tangte, lasi chroma key lang make, lada ini tuh kau ansih perfect, lada kau ansih ki unma, lada ini tuh semana pola, back nang ini tuh tek lang mati di, la back make pura black nang po la nung make black anlo pulo tangte la ili ebang mange di pura chilar fit po la mane chance fit po idum la so apne mange a background mange la background means la sa background ma di la next second step a background ma di la bange pura black nang po la lo lasi video edit bang kayak lapulah isi lama so video kau ansi giding mah la ansi enang po ngela background stame lasi lapu akin angsot kabe pulo tangte la sabot han chit stame choklo lai bang nang litum chini thai po lasi what is chroma key means nili ki thamji bang epini la lo chroma key ko pima la ben chroma key long Kosonsi use ningi ma la bang so topics mas nang wan pilo lasi chroma key bang la lo elitum chroma key bang kayak elitum jongsi inu ngat black background le ili tum jisut pulo tangte black background pen stame chilar un lapen nangsi pura white pen le ili tum use bus name chilar un lapen means ili tum kenangji bangke green screen sing nai background bangke green screen dolo pulo tangte labang so background bangke chilar fit po la nili Kosonsi nang tum na paklang pon ma labang so pusona teng si chilar phun bo la video bangke la si labang so video mission made labang so topics nang thamagi than man jong si step by step nang litum chini lo bulo tangte comment section lang pachini non lapen next karjunai dolang bulo tangte nang pachini pono lasi pini video nang lang non pot choro perfect lo lasi pini video bang la pon vela lasi labang so video lang mesen bulo tangte like non lapen share non tangte pini video bang la pon vela kado